Laisse-nous apporter avec nous la dîme, nous l'offrande à Dieu. Stamattina avviciniamo con Dio con la nostra offerta alla decima. La Bible dit nous dans Malachie, La Bibbia dice nel Malachia, portez les dîmes et l'offrande portate la decima dans la all'offerta maison du Très-Haut nella casa di et Onnipotente nous met Dieu à l'épreuve. e mettiamo in prova il Signore. Quand nous met Dieu à l'épreuve, Quando improviamo il Signore, Dieu lui répond. ma Dio risponde. C'est un moyen Questo è un mezzo pour recevoir la per grâce de ricevere Dieu la grazia di Dio dans chacun de nous, nous la vie. sulle nostre vite. Dieu pas guette quantité Dio non guarda la quantità, et Dieu lui guette l'obéissance. ma Dio guarda l'obbedienza. Amen. Amen. Laisse-nous prendre nous la dîme, nous l'offrande. Prendiamo la nostra decima Nous all'offerta, mettons debout. ci innalziamo Nous pouvons approcher avec Dieu. e ci avviciniamo a Dio. Nous pouvons donner à Dieu Diamo a Dio ce qu'il mérite, quello che merita, ce qu'il peut attendre avec nous quello che aspetta, pour lui capable de bénir nous. così Lui può benedirci. Laisse-nous prier. Preghiamo. Ce matin, Seigneur, nous pouvons approcher avec toi. Toi, te Dieu, de nous promettre nous qui te pour pouvoir nos besoins selon ta richesse. En gloire, Jésus-Christ. Et ce matin, nous tous nous présents ici, un peuple qui besoin de la main. Seigneur, n'importe qui place un manquement, te fin promettre nous de pour pouvoir nos besoins. Te fin dire la richesse, l'argent, l'eau, lui appartient à toi. Ce matin, nous fidèles devant toi, nous obéissons devant toi. Maintenant, à toi, à répondre selon tes promesses dans le nom de Jésus. Nous bénissons, Seigneur, toute bonne personne qui peut apporter la dîme et l'offrande dans la case pour qu'ils te bénissent dans la ville, dans l'endroit que Dieu t'était. Te fin promettre nous, Seigneur, pour donner nous meilleure production de cette ville. Et Seigneur, nous peut attendre avec toi dans le nom merveilleux de Jésus. Amen et Amen. Et gloire à Dieu. Ce matin, je peux attendre quelque chose à Dieu. Stamattina state aspettando qualcosa da Dio? Je suis venu pour recevoir de la part de Dieu. Siete venuti per ricevere dalla parte di Dio? Dieu, depuis dans non rien, il est capable de créer quelque chose. Ma Dio da nulla può creare qualcosa. Selon confiance qu'il nous mettait en lui. Secondo la vostra certezza in Dio. Mais ce qui nous apprend, Quello che abbiamo imparato, n'importe qui personne, qualsiasi persona il met confiance en Dieu, ci ha confidato in Dio, Dieu finit répondre. ma Dio l'ha risposta Et Dieu finit reste présent dans la vie. e Dio è stata presente nella sua vita. Ce matin, c'est Kavita pour amener la parole de Dieu. E stamattina la sorella Cavita porterà la parola di Dio Parce qu'il ne m'a pas trop bien aujourd'hui. perché non mi sento tanto bene oggi. Mon a une petite douleur. Ho avuto un piccolo dolore, Mais mon prier que le Seigneur lui guérit moi ce ma matin. prego che il Signore mi guarirà Demande Dieu de stamattina. prier pour moi un moment. Vi chiedo di pregare per me. Papa Céleste, ce matin, Seigneur, mon approchement avec toi. N'importe quel ouvrage adversaire, c'est toi qui défiles. C'est toi qui paralyse la main qui lève envers tes bonnes enfants. Et ce matin, je prie toi, qui te bon la main, qui guérit, qui délivre. Les guéris-moi, les délivrez-moi, c'était là. Je nous promets, nous, Seigneur, que la guérison lui vient seulement de la part de toi. Et dans ta présence et dans la guérison, nous trouvons la guérison. Et merci, Seigneur, que ce matin, par la foi, on finit guéri dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, nous applaudissons le Seigneur un moment pour cette Kavita qui peut amener la parole de Dieu. Aïe, excuse-moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloria a Dio. Nous finissons être bien bénis par l'adoration. Nous finissons être bénis par l'adoration. Jésus est au milieu de nous. Gesù è con noi, è in mezzo a noi. Jésus lui-même dit la parole. Gesù lui stesso è la parola. Jésus nous promet nous que 2 ou 3 pour réunir le son nom au milieu de nous. Gesù ci ha promesso dove 2 o 3 sono uniti nel suo nome è in mezzo a noi. Ci ha Nous promesso applaudissons questo. Jésus pour sa parole au milieu de nous. Un moment bien fort pour sa parole. L'applaudiamo un attimo, Gesù Cristo e la sua parola. La Bible dit la parole de Dieu dit la santé pour nous les corps. La Bibbia dice la parola di Dio è la salute per il nostro corpo. La parole de Dieu dit une trace pour nos chemins, pour nous vivre dans un bon chemin. La parola di Dio è un segno per camminare nella sua strada. La parole de Dieu dit la vie pour nous. La parola di Dio è la vita per noi. La parole de Dieu dit préserve nous de tout bon piège du diable. La parola di Dio ci preserva dai piani del diavolo. Il illumine nos chemins. Ci illumina la sua strada. Il montre nous comment bien vivre sur la terre. Ci mostra come dobbiamo camminare sulla terra. Ce matin, nous fait chanter un petit guide le temps fait. Stamattina abbiamo appena cantato. Nous disons Santo, Santo,
c'est il Signore. non dire Saint, 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 le Signore. Li pas un langage qui nous vient dans la musique, nous mettre la voix à nous chanter, Non è una cosa che noi mettiamo la voce e la musica e cantiamo, mais il y a quelque chose de biblique, ma è una cosa biblico, il saute dans la Bible ma esce dalla Bibbia. et nous fait tout ce qui est écrit dans la Bible. E noi facciamo ogni cosa che c'è scritto nella Bibbia. Aujourd'hui, mon vie explique le peuple de Dieu. Oggi voglio spiegare il popolo di Dio. Qui s'alance à Dieu? Chi è Dio? Et Dieu compte y rester. E Dio dove abita? Nous croyons bien, nous tous qui ici, Credo che tutti noi siamo qui oggi nous restons dans la case, per rimanere in casa, nous restons dans la ville, rimaniamo in una città, nous restons dans un pays. rimaniamo anche un paese. Comment nous, humains, nous capables d'aller dans la case, nous Comme capables nous- d'aller dans la ville, nous capables d'aller dans un pays. Come noi viviamo in una città, un paese, Nous, comme peuple de Dieu, nous besoin connaître Dieu quand il rester. noi come un popolo di Dio, noi dobbiamo sapere dove Lui abita. Dieu ici, il est dans la case, Anche Dio ha una casa, il est dans un lieu ha un luogo quand il restait. dove dimora. Dans Ésaïe chapitre 66, Esaia 66, Ésaïe 66, il est bien clair. Esaia 66, è La molto Bible dit nous, chiaro. Dieu même lui causait, Dio stesso che parla, à travers Ésaïe, il fait nous écrire, tramite Esaia è scritto, il dit le ciel est mon trône. il cielo è il mio trono. La Bible, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dio onnipotente il montre nous ci ha mostrato que Dieu lui paraît sur la terre. che Dio non rimane sulla terra. Comme un bon enfant de Dieu, nous besoin connaître Dieu lui paraît sur la terre. Come figli di Dio noi dobbiamo sapere che Dio non rimane sulla Dieu terra. lui reste là-haut. Dio rimane nel cielo. Là-haut, il y a un trône. Sopra c'è un trono. Dans le ciel, il y a un trône. Nel cielo c'è un trono. Je vous demande de ne pas distraire, de concentrer chiedo de per sa favore. prédication-là, parce qu'il est important pour le peuple de Dieu de comprendre. Vi prego tutti quanti, fate attenzione a quello che sto Dieu lui dicendo. reste là-haut. Dio rimane sopra. Dieu lui paraît en bas. Dio non rimane sotto. Quindi, nous ne sommes pas capables de faire la case, l'eau, la terre pour bon Dieu. Noi non possiamo costruire una casa per Dio. L'église, il y a un lieu, La chiesa è un luogo quand nous tous nous réunissons, dove tutti noi ci riuniamo. la présence de Dieu est manifestée. La presenza di Dio ci manifesta. Mais Dieu, il reste dans le ciel. Ma Dio rimane nel cielo. Mais la Bible dit nous, et la terre, mon marche-pied. E la terra è il mio sgabello. La terre, il y a un lieu La terra è un luogo que Dieu marche. dove Dio cammina. Dieu, il reste là-haut. Dio rimane sopra. La terre, il y a une place que Dieu marche. La terra è un posto dove Dio cammina. Ben, nos enfants, tout bien connaissent ça. Anche i bambini devono sapere questo. Dieu, il reste là-haut. Dio rimane su in cielo Et il y a un grand trône là-haut, e sopra c'è un grande trono dans le ciel. nel cielo. Et la Bible dit nous en bas, E la Bibbia ci dice sotto, Dieu dit nous, qui la case, vous êtes capable de ranger pour moi. dunque, quali casa che voi potete costruire per me? Vous connaissez une personne qui est dans la religion, Sapete le persone che nella religione je transmets un grand sivala, je transmets un grand mosquée, je transmets un grand local. loro costruiscono per Je- adorare il Signore e Dio, Je loro dis à Dio. Dieu, il demeure là-dedans. Dicono che Dio è loro Dio e dimora in queste case. Mais nous, bon enfants de Dieu, nous sommes bien clairs dans nous l'esprit. Ma noi come figli di Dio dobbiamo essere chiari nel nostro spirito che Dieu n'est pas dans une petite chose, Dio non è dentro una cosa, ni il est dans la case. non è neanche una casa. Nous pas capables de rendre la case God bon Dieu. Ma noi non possiamo costruire una casa per Dieu n'est tenere pas dans une Dio. photo, il n'est pas dans une statue. Dio non è una foto, una statua Et nous ne sommes pas peur. e noi non abbiamo neanche paura di Dieu questo. avec nos familles, Dieu avec une personne qui nous connaît, Possiamo dire anche a tutte le famiglie qui nous, bon Dieu, il reste dans le ciel. che il nostro Dio rimane nel cielo Et nous trouver, l'eau la terre, e noi vediamo sulla terra toute chose qui est nécessité pour humain vivre l'eau la terre, ogni cosa che è necessaria per l'uomo per vivere sulla terra divine depuis là-haut. viene da sopra. Nous prenons l'exemple soleil. Prendiamo un esempio, sole. Sans soleil, la terre pas pour capable de reproduire. Senza il sole la terra non può riprodurre. Sans la pluie, la terre pas capable de reproduire. Senza la pioggia la terra non può riprodurre. Soleil il illumine la terre, Sole illumina la terra, la pluie il arrose la terre. la pioggia bagna la terra. Quand la terre il est arrosée, Quando la terra è bagnata il reproduit nourriture pour humain vivre la terre. produce il nutrimento che l'uomo che possa cibare. Et il pareil, tout bonne petite chose qui nous trouve là-haut, dans le soleil, et dans les étoiles, et dans la lune, et dans la neige, et dans la pluie, tout ce qui est là-haut, il vient depuis là-haut. Ogni cosa che noi vediamo, il sole, la luna, la neve, la pioggia, Tout ça là, nous bon Dieu qui a envoyé. tutte le cose è sopra di Amen. lei. Je crois, Voi credete tout questo? vient depuis là-haut. Ogni cosa diventa sopra. C'est-à-dire un être humain pour lui vivre, Un essere umano per vivere il besoin la pluie, deve avere la pioggia, il besoin le soleil. deve avere anche il sole. Et ça vient depuis là-haut. E questo viene da sopra. Nous la même besoin lever vers Le nostre là-haut mani viene innalzate sopra pour demander nous bon Dieu qui est dans le ciel. per chiedere al nostro Dio che è nel cielo. Nous bon Dieu il parle la terre. Il nostro Dio non è Nous sulla pas capable de terra. rendre la case de nous bon Dieu Non possiamo costruire una casa per il nostro et nous dire Dio nous bon Dieu rester.
E possiamo dire al nostro Dio rimanere lì. Dans verset 2, il dit toutes ces choses, Il ma versetto main 2 les a dice faites. tutte queste cose che le ha fatte con la mia mano, Toutes les choses qui nous guettaient, frères et sœurs, tutte le cose fatte sorelle, Dieu finit faire tout. Dio ha fatto ogni cosa. Nous la main, nous bon Dieu qui nous fait. Le nostre mani, Dio che ha fatto. Et ce matin, mon envie cause un petit peu le trône de Dieu. E stamattina voglio parlare un po' sul trono di Dio. Dieu est dans le trône. Dio è nel trono, Le peuple de Dieu ne finit de comprendre Dieu lui parle la terre. il popolo di Dio ha capito che Dio non è sulla terra, Dieu se marche-pied, Dieu marchait la terre. la terra è il suo marciapiedi, Dieu lui vient bénir la terre par ce marche-pied. Dio è venuto per benire la sua terra con il suo Et il bénit la terre marciapiedi depuis là-haut. e benedice anche la terra da sopra. Maintenant, nous prenons dans Apocalypse, quand mon message commence. Entriamo in Apocalisse dove il mio messaggio comincia. Apocalypse chapitre 4, Apocalisse 4, verset 1er. il versetto primo. Apocalypse chapitre 4. Vous Apocalisse trouvez 4, 1. ce titre, le trône de Dieu. Dans la Bible, il écrit ce titre, le trône de Dieu. Nella mia Bibbia c'è scritto il trono di Dio come titolo. Livre Apocalypse, c'est un livre Il libro di Apocalisse è un libro qui apôtre Jean, che Apostolo Giovanni il fait une révélation. ha avuto una rivelazione. Dieu, le Seigneur Jésus fait une transporte lui, Gesù Cristo l'ha trasportato, il l'amène dans le ciel. l'ha portato nel cielo. Et quand il est dans le ciel, E quando è nel cielo il trouve quelque chose qui est dans le ciel. ha visto delle cose che c'è nel cielo. Il n'est pas une histoire, Non è una storia, il n'est pas un raconte, non è un racconto, mais il y a la vérité. ma è una verità. Tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Ogni cosa che c'è nella Bibbia è la verità. Nous concentrer une coup nos envie qui dans le ciel qui est là. Concentriamo un attimo cosa c'è nel cielo. Vous avez envie qu'on est dans le ciel qui est là? Volete sapere cosa c'è nel cielo? Vous avez envie qu'on est que bon Dieu qui est là? Volete sapere dove Dio cosa c'è? Vous avez envie qu'on est? Volete sapere? Alors, nous venons la Bible dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er, il raconte, il dit nous. Apocalisse 4:1. Après cela, je regardais. La Bible dit nous, apôtre Jean, tu begins sa vision là. Apostolo Giovanni che ha avuto questa visione Il trouvait et il trouve la porte in ouverte dans le ciel. ha visto una porta che è aperta nel cielo. Dans nous, la case, nous, la porte. Nella nostra casa abbiamo una porta, Dans le ciel, la case bon Dieu, et dans la porte contre lui aussi. anche nella casa di Dio c'è una porta. Tout ce qui nous est là dans la case contre nous, la terre, Ogni cosa che noi abbiamo sulla terra, qua nous nella nostra casa, allons pli dans le meilleure façon dans le ciel. abbiamo nel migliore modo nel cielo. La Bible dit nous la porte in ouverte dans le ciel. La Bibbia dice che c'è una porta che è aperta nel cielo. Et la voix, il fait attendre. C'è una voce che ha sentito. Et la voix, il commande un son d'une trompette. Ha udito una voce come fosse una tromba. Et ça la voix là une cause avec apôtre Jean. E questa voce ha parlato con Giovanni, Apostolo Giovanni. Et il dit Jean, monte ici. Ha detto Giovanni, sali qua, Moi pour montrer toi ti faccio vedere qui peut arriver. cosa succederà. Frère, si on peut expliquer ça Fratelli e sorelle, io vi sto spiegando queste cose pour me montrer aux autres che poi per mostrarvi quand nous pouvons aller en zoo. dove noi andremo un giorno. Qui peut arriver en zoo? Cosa succederà un giorno? Capable une personne pas réussi à gagner le temps pour lire la Bible. Magari alcune persone non riescono a leggere anche la Bibbia. Capable une personne pas réussi à comprendre la Bible. Magari qualcuno non riesce neanche a comprendere la Bibbia. Je pas réussi à lire pour comprendre la Bible Non bien. riescono a leggere, a comprendere bene Mais come Dieu si vient deve. maintenant pour expliquer le peuple de Dieu. Ma Dio ci ha messo per spiegare il popolo di Dio. Il dit à nous dans verset 2, Versetto 2. aussitôt je fus saisi par l'esprit. Il rentre dans l'esprit, apôtre Jean, il nage dans le ciel. Entra nello spirito di Giovanni, entra nel cielo. Et quand Jean rentre dans le ciel, Quando Giovanni entra nel cielo, Jean trouver, il dit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. e Giovanni ha visto, guarda c'è un trono nel cielo. Il y a un trône dans le ciel. C'era un trono nel cielo. Qui tient dans le ciel? Cosa c'è nel cielo? Qui tient? Cosa c'era? Qui tient? Cosa c'è? Qui tient? Cosa c'è? Un trône. Un trono. Un trône. Un Maintenant, trono. nous on vit qui était de ce trône-là qui s'en là. Vediamo questo trono cosa c'è. Il dit à nous, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Maintenant, nous trouvons une personne, quelqu'un, Vediamo assis qualcuno. dans ce trône-là. È seduto su questo trono. Il dit, c'est lui qui était assis avec sur ce trône-là. Il tient l'aspect d'une pierre de jaspe et de sandouane. Il dit à sa personne qui tu peux assise dans ce trône-là. Quella persona che sedeva su questo trono, Il tient une ressemblance, il tient un aspect. come una somiglianza, Il comme une pierre plus précieuse. come delle pietre preziosi. Pas existe même cette pierre-là. Non esiste questo tipo di Il est trop pietra. précieux. È molto Et tu preziosa. peux ressembler à cette personne-là. Assomigliava come questa pietra. Et la Bible, ce trône-là, Questo trono, quand cette personne-là, tu peux assiser, dove questa persona qua che è seduto, il est environné avec un arc-en-ciel. era circondata con un arco di baleno. Quindi nous bisogna comprendre dans le ciel il y a un trône, Devo comprendere che nel cielo c'è un trono, il y a quelqu'un qui est assis dans ce trône-là, c'è qualcuno che è seduto su questo trono, et autour de ce trône-là, il y a un arc-en-ciel. e intorno a questo trono c'è un arcobaleno. Il dit,
Verset 4, il dit autour du trône, Il versetto 4, intorno a questo trono, Jean fin trouve 24 trônes. Giovanni ha visto 24 troni. Quindi c'è un trône, C'era un trono, c'è une personne qui est assise là. c'è una persona che è seduta su questo trono, Autour lui, c'è un l'arc-en-ciel. intorno a loro c'è un arcobaleno Et autour l'arc-en-ciel là, e intorno all'arcobaleno c'è 24 trônes. c'era 24 troni. Il n'est pas une histoire, ça, hein? Non è una storia, fratelli e La sorelle. vérité, je parle trouve ça, nous dans le È ciel. la verità, andate a trovare questa cosa qua un giorno. Je peux faire autre, une vision. Vi sto facendo una visione. Il dit 24 trônes, 24 troni qui environnaient era circondato autour de ce trône-là. intorno a questi troni Et là-dedans, il y a 24 vieillards. e sopra c'era 24 anziani. 24 vieillards. 24 anziani. 24 vieillards. 24 anziani. Les participantes, personnes qui participaient dans Israël, 12 tribus d'Israël. Le persone che sono partecipate nella Bibbia in 12 tribù Israele Et 12 disciples de Jésus. e 12 discepoli di Gesù. Quindi 12 plus 12 fait 24. 12 più 12 fa 24. Ça 24 vieillards-là, il y a un trône pour eux, autour de ça, un trône-là. Questi 24 anziani, ognuno di loro aveva un trono. Et ça 24 vieillards-là, E questi 24 anziani ils ont un linge pareil. avevano un vestito uguale. Ils ont tous une seule couleur linge. Ognuno di loro aveva un vestito uguale, Verset 4, il dit, revêtus de vêtements blancs. rivestiti di un vestito bianco. Ils ont un linge blanc, les autres. Aveva un vestito bianco Et les autres, la tête, e sul loro capo, nous avons 24 vieillards-là sur la tête. su questi 24 anziani, Chacun a une couronne, l'eau, les autres, la tête. ognuno di loro aveva un corono d'oro sulla loro testa. Je peux réussir à gagner une vision. Riuscite a comprendere una visione? Je peux réussir à gagner un plan dans votre mémoire. Riuscite a comprendere che c'è un piano nella vostra memoria? Dans le ciel, il y a un trône. Nel cielo c'è un trono, Dans ce trône-là, il y a quelqu'un qui est assis. su questo trono c'è qualcuno che si è seduto, Autour de lui, il y a un arc-en-ciel. intorno a lui c'è un arcobaleno, Autour de cet arc-en-ciel-là, il y a 24 trônes. intorno a questo arcobaleno c'è 24 troni, 24 vieillards puis assis avec 24 votre linge anziani blanc. vestiti di bianco, Votre couronne, les autres la tête. loro corono sulla Je testa. peux expliquer tout ça là parce qu'après, il peut servir nous. E sto spiegando questo perché dopo vi aiuterà queste cose. Il dit, verset 5, Il versetto 5, depuis que ça un trône là, da questo un trono, depuis que ça un trône là, da questo trono che è il primo che Giovanni ha visto, sortent des éclairs. usciva dei lampi. Frères et sœurs, est-ce qu'ils ont déjà trouvé des éclairs sur la terre? Fratelli e sorelle, avete mai visto dei lampi sulla terra? Qui ça trouve des éclairs? I lampi, chi ha Moi, chi ha on visto trouvait, moi. i Chi sa lampi? trouvé? Chi ha visto i lampi? Ils ont trouvé les éclairs. Avete già visto i Depuis, lampi? depuis en bas, nous avons des éclairs là-haut. Nous pas des éclairs en bas. Les éclairs, ils sortis là-haut. I lampi escono dal cielo, Les autres bizarres fini connaître. da sopra. Les éclairs, côte sortis. I lampi dovete comprendere dove Encore che esce. ciel, côte sortis. Arcobaleno da dove esce. Tout ça là, nous trouve, ici, dans le ciel, là-haut. Là-haut, nous la tête nous trouver. Tutti questi segni noi vediamo sopra la testa nel cielo. Mais nous bizarres connaître quand on a des éclairs, ces éclairs là, côte peut sortir. Dobbiamo comprendere quando c'è questi lampi da dove esce. La Bible dit nous, du trône sortent des éclairs, Dai troni esce dei lampi, des voix dai voci et des coups de tonnerre. e dai troni. Parfois, nous trouvons un tonnerre, nous disons, aïe, qui peut arriver? A volte sentiamo dei trono. Parfois, Cosa succede? nous trouvons grand tapas depuis dans là-haut, nous tendez. Nous disons, Sentiamo qui dei peut grandi arriver? trono. Je bisa fini comprendre que bon Dieu n'a quelque chose peut arriver. Dovete comprendere c'è cosa da Dio, c'è cosa che sta succedendo. Je bisa fini comprendre que Dieu peut envie faire quelque chose. Dovete comprendere che Dio vuole fare qualcosa. Parce qu'il est bien dit, depuis que mon trône, ben éclairs sortis Dai et ben coup de tonnerre. Dal mio trono uscirà dei lampi e del trono. Quand je peux sortir des hautes, pour tendre grands éclairs, comment l'orage, on dit ça, l'orage. Sì, troni. L'orage, peuple de Dieu, nous qui sommes la terre, nous bisa fini comprendre que le trône bon Dieu n'a quelque chose peut arriver. Popolo di Dio, noi dobbiamo comprendere qualcosa. Peuple de Dieu, bisa connaît ça. Quando noi sentiamo dei lampi del Nous pas trono, troubler. c'è qualcosa che succede. Mais Nel Dieu trono peut di faire Dio. envie faire quelque chose. Ma Dio vuole fare qualcosa. Les dieux, maintenant devant le trône même, Adesso davanti al trono il y a 7 la lampe qui allumait. sono 7 lampade Il reste allumé. che sono accesi. Et devant ce trône-là encore, E davanti a questo trono ancora il y a un grand lame. Comment est la mer? è come fosse un Il n'est pas dit mare. la mer. Non dice è un Il dit mare, comment la mer. dice come il mare. Il dit comment la mer, il comment un verre qui boit de l'eau. Ah, dei bicchieri. Il comment un verre cristal. Ah, come dei cristalli. Devant ce trône-là, il y a un grand, comment la mer. Davanti a questo trono come fosse c'è un mare. Il comment
un verre cristal. come dei cristalli, bicchieri cristalli. Et il dit, au milieu du trône In mezzo al trono et autour du trône, e intorno al trono maintenant, il y a 4 êtres vivants. ci sono 4 esseri viventi. Au milieu de ce trône-là, In mezzo al trono et autour lui, e intorno a lui il y a 4 êtres vivants. ci sono 4 esseri viventi. Ces 4 êtres vivants-là, 4 esseri viventi, remplis lisier avec les autres lisiers. Remplis. loro occhi Remplis derrière, par devant, tout. sono davanti e dietro è riempito. Maintenant, nous pour tous ces 4 êtres vivants-là, comment ils autres ressembler? Vediamo questi 4 esseri viventi come si assomigliano. Il dit, le premier être vivant, Il primo essere vivente il est pareil comme un lion. si assomiglia come un leone. Il ressemblait à un lion. Assomiglia come un leone. Il n'est pas un lion, mais il ressemblait à un Non è un lion. leone, ma assomiglia come un leone. Le second être vivant, il ressemblait à un veau. Un secondo essere come un vitello. La troisième, il ressemblait comme à la face d'un homme. Il terzo rimane come una faccia di uomo. Et quatrième être vivant, il ressemblait comme à un aigle qui lui envolé. E il quarto vivente si assomiglia come un'aquila vola. Il dit, les 4 êtres vivants, I 4 esseri viventi, tous les 4 êtres, c'était là 6 les ailes. tutti i 4 viventi hanno 6 ali. Nous, dès la main, il fait des les ailes. Noi 2 ali, come 2 ali. Bah là, il y en a 6. Loro hanno 6. Des par devant, on ne va pas connaître comment il était. 2 davanti, 2 dietro. 2, Boh. 4, 6. Hanno 6 ali. Dans les autres 6 les ailes, Loro 6 ali, ça 6 les ailes qu'ils étaient là, quei 6 ali che loro hanno, les remplis avec lisier. sono riempiti con gli Il est occhi. pareil comme ça. È come 2 ali. Gli occhi dappertutto, sugli ali. Su queste ali ci sono pieni di occhi. Tout ça va en lisier là. Tutti questi occhi Les autres, il y en a au-dedans et en dehors. hanno dentro e fuori. Les dieux, ça 4 êtres là, Questi 4 esseri, ils n'ont pas arrêté de dire. loro non smettono di dire, Ils n'ont pas arrêté de dire. loro non smettono di dire, Ils n'ont pas arrêté de dire. loro non smettono di Ils n'ont pas dire, fatigué de dire. loro non sono stanchi di dire, Jour et nuit. giorno e notte, Jour et nuit. giorno e notte. Ok, vous avez réussi à un petit dessin? Ok, gloire à Dieu, nous avons un dessin. Gloria a Dio, abbiamo visto un disegno. Le trône com'è? blanc. Questo è il trono bianco, Nous trouvons tous ça 24 vieillards là. sono 24 anziani, Nous tous ça être là. 4 esseri davanti, Vous êtes en forme, vous êtes forme. hanno del viso, leone, Ça reflète qui est là-haut là. questo riflesso sopra, Ça le trône blanc de Dieu. questo è il trono bianco di Dio. Ça Dieu qui... Après nous pour guetter qui est arrivé. Questo poi dopo vediamo cosa Il y a ça succede. 7 la lampe là puis allumée. Ci sono 7 lampadi che sono Ce qui est accesi, écrit dans la parole de Dieu. secondo la parola di Dio come c'è Voici dans scritto. l'image, nous pouvons trouver. Questo è come un'immagine che stiamo vedendo. Les autres, les autres couronnes, les autres la tête, ben vieillard. Ognuno di loro ha la loro corona sulla testa Après là-haut, les autres qui étaient dans une petite figure. e sopra loro ci sono piccoli Beaucoup viso, de personnes. tante persone. Tout ça là, après nous pour guetter à travers la Bible. Tutto questo vediamo attraverso la Bibbia. Lâche-la. Après nous trouver que ça 4 êtres vivants là, ils n'ont pas arrêté de dire, ils n'ont pas fatigué de dire. Questi 4 viventi non smettono di dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Santo, Santo è il Signore Dio, Dieu le Tout-Puissant, Dio onnipotente, qui était, che era, qui est che è et qui vient. e che vieni. Frères et sœurs, Fratelli e sorelle, nous, bon Dieu qui nous servit, il nostro Dio che noi usiamo il n'est pas là la terre, non è sulla terra, il n'est pas dans cadre, il n'est pas dans une statue, non è quadri e statua, il n'est pas une petite chose, non è una cosa, il n'est pas dans la case, non è dentro una il casa, reste là-haut, rimane sopra, il reste dans le ciel. rimane nel cielo, Quand nous trouvons dove noi vediamo tout bon être qui est dans le ciel, tutti gli esseri che nel cielo je dis Saint, Saint, Saint est le Seigneur. dicono Santo, Santo è il Signore. Toi-même tu étais, Tu come eri, toi-même tu aujourd'hui, tu sei oggi et toi-même tu pour demain. e tu sarai il venire. Maintenant, verset 9, Il versetto 9 il dit quand ça 4 êtres vivants là rendent gloire, quand e ça dice 4 là, quando questi 4 viventi donano la gloria, nous pouvons trouver ça 24 vieillards là, puis assisés. vediamo questi 24 anziani che sono seduti, Je te peux assister, mais pendant que ça 4 là, je dis Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pendant que ça 4 là dit, mentre questi 4 che dicono Santo, Santo è il Signore, verset 9 il dit il versetto 9 dice quand les êtres vivants rendent gloire, l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis sur le siècle des siècles, il dit les 24 vieillards, i 24 anziani se prosternèrent si prosternano
Les dieux les prosternent devant celui qui est assis sur le trône. si prostrano davanti a colui che è seduto sul trono Les dieux, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. e adorano colui che vive nei secoli dei secoli. Et pas fini. E non finisce qui. Les dieux, ça 24 vieillards là, Questi 24 anziani, ils autres étaient. loro si gettano. Les autres étaient. Loro gettano, Qui les autres étaient? che cosa buttano? Les autres étaient couronne. Sa couronne. Qui se tiennent en l'eau là, les autres la tête devant le trône. Loro buttano la loro corona, quello che c'è loro sulla testa davanti. Je cause un petit dans louange adoration. Adesso parla un po' sulla lode di adorazione. Louange adoration est une phase bien importante pour l'église. Lode e adorazione è una fase molto importante per la Chiesa. Si tu ne peux pas qu'on prier, Se tu non riesci a pregare, il n'y a pas un problème. Il y Non a è un un problema. problème, mais en d'autres mots, il n'y a pas un grand ma problème. nel modo di dire non è un problema. Si tu ne peux pas réussir qu'on lit la Bible beaucoup, Ma se non riesci a leggere bene la Bibbia, il n'y a pas un problème. non è un problema. Mais si tu ne pas adores Dieu, Ma se tu non adori il Dio l'eau la terre, sulla terra, il est difficile pour toi d'adorer Dieu dans le ciel. è molto difficile che tu vai nel cielo per adorare il Signore. Là-bas, il y a une l'ordre, Lì c'è un ordine, il y a une discipline. c'è una disciplina. Ici, l'eau la terre nous laisse l'église libre. Su questa terra lasciamo la Chiesa libera. Mais dans le ciel, pas pour notre liberté, comment nous pouvons vivre Ma dans la nel terre. cielo non ci sarà questa libertà come c'è. Nous pour trouver ces 24 vieillards-là qui se font. Noi vediamo questi 24 anziani cosa fanno. Quand ça 4 êtres vivants là disent Saint, Saint, Saint est le Dieu Tout-Puissant, Quando noi vediamo questi quattro viventi che dicono santo, ça santo e 24 vivente, vieillards là dépouillent les autres. questi 24 anziani si spogliano, Les autres commencent à tirer tout ce qui est dans les autres. che cominciano a spogliarsi e togliere ogni cosa che c'è su Plus di quelque loro. chose qui est plus important, c'est l'eau. Loro la cosa più Les autres importante è prennent ça l'eau l'oro. là, les autres c'est devant sa trône. Prende questo corona e lo buttano giù per terra. Et nous aussi, pareil. Anche noi così. Nous venons dans l'église. Veniamo in chiesa, Moment de louange, moment d'adoration. momenti di adorazione, Si di nous pouvons lode. penser qui mangeait une cuillère la case, nous pas le manger. Se noi pensiamo il cibo che noi abbiamo cucinato per la casa per Si andare nous a pensons mangiare, après réunion, côte nous pour aller. dopo il culto dove andremo? Si pendant l'adoration, tu peux méditer tout ce qui toi tu as envie, Se dopo l'adorazione tu vuoi meditare quello che vuoi tu, tu vas réussir des victoires, non riesci a svuotarti, c'est difficile. è molto difficile. Difficile pour te recevoir quelque chose que Dieu a préparé pour toi. È molto difficile che Dio prepara qualcosa per te, per Quando ricevere rentre dans qualcosa anche per l'église. Dio. Quando voi entrate in chiesa, Pas guetter qui ça la peut jouer la musique. non guardate chi sta lodando, Pas guetter qui ça la peut chanter. non guardate chi Mais lodano, guetter qui Dieu est là. ma guardate Dio che è Nous qui. pouvons rentrer devant le trône de Dieu. Entriamo davanti al trono di Dio, Côte penatolo, dove non c'è il tuo oro, penato richesse, non c'è la tua ricchezza, penato beauté, non c'è la tua bellezza, penato intellectualité, non c'è la tua intellettualità, penato l'argent, non c'è il tuo denaro, penato rien. non c'è niente. Tout besoin de zéter. Ogni cosa devi buttare giù. Quand per on zète terra. tout, Quando tu butti ogni cosa, de trouver tu vedi Dieu lui rentrer. che Dio entra. Il dit quand pendant qu'ils s'appellent 24 vieillards là, Mais- zot couronne quand ça 4 êtres vivants là, peut dire Dieu saint, saint, saint. Mentre questi 24 anziani buttano la loro corona, Est-ce qu'il y a de la honte ça? Est-ce qu'il y a de la honte ça? e questa è una vergogna secondo voi? Si un frère ou bien une sœur lève sur la voix, il dit Saint, 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 tu es Dieu Tout-Puissant. Secondo voi è una vergogna che un fratello o una sorella si alza la voce e dice Est-ce Santo, santo è il tuo nome, Signore? Est-ce qu'on demande aux autres, rendre grâce le Seigneur, est-ce que l'Église fait une erreur? Secondo voi quando la Chiesa vi dice che qualcuno ringrazia il Signore è una vergogna, è una cosa Est-ce che que non quand deve l'Église dit essere? aux autres, si vous êtes sentis pour agenouiller, il y a une erreur? Secondo voi quando la Chiesa dice inginocchiate davanti al Signore è uno sbaglio secondo voi? Mais qui fait quand nous dit rendre grâce, nous tous c'est Renouka, c'est Marguerite, c'est Marie-Hélène, remercie. Perché ogni volta quando noi diciamo ringrazia il Signore c'è solo sulla Renuka, Valerie e Annick e sulla Marguerite. Mon pas peur pour dire, Non ho paura di dire, parce qu'ils sont encore timides. perché siete ancora Vous n'êtes pas timidi. mauvais. Non siete cattivi. Vous n'êtes pas une bonne personne qui Dieu pas ouin. Non siete le persone che Dio non mi ha C'est unto. Valérie, Sulla c'est Valerie, Annick. sulla Annick, Ça va même personne là remercier le Seigneur. solo queste persone che ringraziano il Signore. Mais aujourd'hui, mon vie montre les autres. Ma oggi voglio mostrarvi, Pas peur. non avete paura. Dans l'église, je ne pas peur pour rendre grâce à Dieu. Nella Chiesa non avete paura per ringraziare Dio, Parce qu'ils sont encore bloqués. perché siete ancora bloccati. Ça couronne l'eau là, vous tiré zété. Su questa corona oro dovete buttare giù per terra. Dépouille les autres dans l'adoration. E spogliatevi nell'adorazione. Besoin d'un peuple qui comprend. Ci deve essere un popolo che comprende le Quand cose. l'adoration peut dérouler, Quando l'adorazione comincia et a une chose muovere, peut dérouler. c'è qualcosa che succede. Dieu avec ce peuple. Dio con il suo popolo. Amen. Amen. On n'a pas envie de blesser personne, Io non voglio ferire nessuno, mais nous attendons. ma noi aspettiamo Nous autres reconnaître che voi riconoscete qui s'en a à Dieu. chi è Dio.
Il dit à nous, ça 24 vieillards-là qu'on dépouille eux, Dice questi 24 anziani quando loro hanno spogliati, ils ont cette couronne hanno buttato giù la loro corona devant le trône, davanti al et trono ils autres commencent à dire, e comincia a dire, si tu pas pour encore zit ce qui est dans ton la tête, se tu non vuoi buttare giù quello che tu hai nella tua testa, tu pas pour encore zit ce qui est dans ton le cœur, se tu non vuoi buttare giù quello che c'è nel tuo cuore, tu pas pour réussir lève la voix dire, tu non riuscirai mai a alzare la tua voce per dire la liberté la libertà, qui te est là quello che tu hai dans le Seigneur, nel les Signore, pousse-toi, ti spinge, l'assurance la sicurezza, qui te est là, quello che tu hai, qui Jésus est assis dans l'adoration, che Gesù si siede lui nell'adorazione, pousse-toi pour dire, ti spinge per dire, dire, c'est Marguerite pas fatiguée, dire, C'est la dis, Marguerite, dis, non- l'agneau, non dis, dici. dis, et l'agneau. Dio, Dio è l'agnello. Parce qu'il est fini, rentre dans la présence de Dieu. Lei è già entrata nella presenza di Dio. Si tu es capable, rentre dans la présence de Dieu. Solo Là, quando tu es nella capable presenza de di Dio dire, che tu puoi dire queste cose. Seigneur, sans toi, mon pardon, rien. Senza te, Signore, non sono Tu n'es pas pour niente. timide. Io non sarò mai Parce qu'il ne timido. peut pas faire par toute la force là. Perché non sta facendo la tua forza. Là, tu peux dépendre par le Saint-Esprit. È lì che tu dipende sullo Spirito Santo. Poussé par le Saint-Esprit, tu peux être capable de dire le Seigneur. Con lo Spirito Santo che tu riesci a dire queste cose. Et le Seigneur lui a envie d'écouter. E il Signore vuole ascoltarti. Pour cela qu'il unit nous tous E ensemble. per questo ci ha uniti tutti insieme. Et moi, attends E io aspetto après, prochaine occasion, che prochaine dopo, fois, la prossima volta, encore bonne personne tient la voix. e tante persone che esce fuori la voce. Si nous qui 20 ans, 10 ans, 15 ans, nous comptons Dieu, Che noi siamo 20, 15, 5 anni che conosciamo il Signore. dans l'assemblée de Dieu, nous pas capables de dire Dieu est grand. Nella casa di Dio non possiamo dire che Dio tu sei grande, Nouveau, comment pour comprendre? ma i nuovi come fanno a imparare? Nouveau, comment pour tendre? I nuovi come fanno a sentire? Nouveau, besoin prendre avec bon ancien. I nuovi devono imparare con gli anziani. Je besoin trouver que ancien comment adore Dieu. Devono vedere gli anziani come adorano il Signore. Ancien pas veut dire une personne qui dirige l'église. Gli anziani non vogliono che le persone che dirige la Chiesa. Ancien veut dire une personne qui connaît Dieu, Gli anziani vogliono dire le persone che hanno conosciuto il qui Signore, comprend Dieu sur che plan. comprende il piano di Dio. Ancien pas veut dire une personne qui prend la micro-santé. Gli anziani vogliono che prende il microfono per cantare. Une personne qui goûte la présence de Dieu. Qualcuno che ha assaggiato la presenza di Dio. Besoin montrer bon nouveau. Devono mostrare Comment i se lève nuovi. la voix. Cominciate a innalzare la voce. Comment remercier le Seigneur dans Cominciate a l'assemblée. ringraziare il Signore nella Parce presenza di que Dio. sinon, Perché se no, nous pas faire ça nous, perché se noi non facciamo questo, quand nous quittons la terre, quando lasciamo la terra, bonne jeune pas pour en prendre. i giovani non impareranno mai. Bonne jeune pas pour réussir comprendre. I giovani non riescono a comprendere. Et jeune besoin en prendre avec bonne personne qui avance dans I l'âge. giovani devono imparare con le persone anziane. Et la Bible dit à nous, pas fatigués de dire, tu es digne, La notre Bibbia Dieu, dice notre Seigneur. che loro non sono stanchi per dire Signore tu sei Dio, Dio, Tu dis tu sei notre santo, Seigneur santo, et notre santo. Dieu Tu sei santo, santo, il nostro Signore. pour recevoir Per ricevere la gloire, la gloria, l'honneur, l'onore, la puissance. la potenza, Parce qu'il te même te crée toutes choses. perché tu hai creato ogni cosa Et toutes choses viennent en existence pour toi. e ogni cosa è venuta con la tua volontà. Ok, je ne comprends ça bout là. Se tu riesci a comprendere Je questo, ne réussis questo, comprendre. se tu riesci a comprendere questo, Tout ça va être 24 vieillards là. tutti questi 24 anziani, Quand ça 4 êtres vivants là, questi 4 anziani, je donne la gloire à Dieu. hanno la gloria a Dio, Et un load, un load. c'è un ordine. Pas ça 24 vieillards là, pas commence à dire, dis quand je t'envie. Questi 24 non è che come fanno come vogliono loro, c'è un Et ordine, une étape pour suivre. c'è un passo Et che devi un fare. load et une discipline. C'è un ordine, c'è una disciplina. Il paraît dans l'église, c'est un load et une Anche discipline. nella Chiesa c'è un ordine, c'è una Pendant ces disciplina. 4 êtres vivants là, ces 4 êtres là, quand je donne la gloire à Dieu, Questo 4 viventi, quando dà la gloria a Dio, là, ça 24 vieillards là commencent à bouger. e poi questi 24 anziani cominciano a muoversi. Là, ban là commence à dire, après sa ban là, dis, de été, Seigneur, l'honneur, la gloire, recevoir de nous. E dopo questi 4, i 24 cominciano a dire Santo, Santo il Signore. Il n'y a pas une histoire, Non è una storia, il y a une réalité. è una realtà. Je parle trop ça dans le ciel. Voi andate trovate queste cose qua Là, nel je peux cielo. capable dire, Seigneur, oui, tu es une personne qui dit à nous. Allora potete E dire là, c'è sarà dans le qualcuno ciel. mi ha detto queste cose, c'è queste cose nel cielo. Apocalypse chapitre 5, nous continuons. Apocalisse 5, Il dit, continuiamo. maintenant, nous trouvons trône, nous trouvons 24 trônes, Noi abbiamo visto 24 nous trono, trouvons 4 êtres célestes, 4 esseri celesti, nous trouvons l'arc-en-ciel, abbiamo visto éclairs, arcobaleno, tonnerre. tuoni, fulmine. Maintenant, sa personne qui est assise dans sa trône, dans Questa- sa trône là, Questa persona che è seduta sul trono, quand il y a la lumière éclairée, dove c'è la luce
illuminato, sa personne qui est assise là-dedans, là, questa persona che è seduta sopra, il tient quelque chose de bien important dans son main. c'era una cosa molto importante nella sua Il mano. tient dans son main droite, Nella sua mano destra, c'est que tu peux assise le trône. quello che è seduto sul Tu as trono, un livre. c'è un libro. Tu as un livre. C'è un libro. Ce livre-là, Questo libro il est écrit c'è scritto, au-dedans et en dehors. è dentro e fuori. Get la Bible, La- l'écrire en dedans. La Bibbia c'è scritto Nous all'interno. devons ouvrir la Bible pour nous lire en dedans. Dobbiamo aprire per leggere all'interno. Mais ça livre qui ça, personne qui est assise dans sa trône là, tu prends dans son main droite. Ma questo libro, questa persona che si Il questo est écrit libro, en dehors, partout et en dedans, au-dedans dentro aussi. e fuori, la persona che sedeva su questo trono aveva un libro che è scritto all'interno e all'esterno, Parce qu'il est besoin d'écrire beaucoup. perché doveva scrivere tanto. Mais il n'est pas assez pour écrire ça en dedans, il est besoin d'écrire en dehors aussi. Ma non bastava per scrivere solo all'interno, ma scrivere anche Et ça fuori. livre là, tu es scellé. E questo libro è sigillato. Ça livre qui était dans la main droite de sa personne qui est assise dans le trône, et tu es scellé. Questa persona che sedeva sul trono aveva questo libro, era sigillato. Et maintenant, Nella mano Jean, destra, apôtre Jean, Apostolo Giovanni il trouve un ange puissant ha visto un angelo potente, crier d'une voix forte. gridato con una voce forte. Ça ange-là criait dans le ciel. Questo angelo ha gridato nel Il cielo, dit, qui ça l'a dit pour ouvrir ce livre ha detto chi è degno per aprire questo et libro pour casser ça cela. e per sciogliere questo sigillo. La Bible dit à nous, frères et sœurs, La dans Bible dit- Apocalypse chapitre 5, verset 3, La Bibbia in Apocalisse 5:3 dice: personne pas fin trop être digne. nessuno Personne pas être digne. non ha visto nessun Ni dans degno, le ciel, neanche nel cielo, ni sur la terre, neanche sulla terra et ni sous la terre. e neanche sotto la terra. Un sacré Mi dispiace, è una tristezza qui est capable d'ouvrir ce livre-là. che può aprire questo libro. Apôtre Jean, il commence à pleurer. Apostolo Giovanni comincia a piangere, Il est triste. comincia a Il dit, ce livre-là, personne n'est pas capable de trouver digne pour ouvrir ça. questo libro, nessuno è riuscito a trovare degno per aprire questo libro. Il dit, Apocalypse chapitre 5, verset 5, il dit, Apocalypse un de 5, ces 5. vieillards-là, Uno di questi anziani il approche apôtre Jean, è avvicinato con Apostolo Giovanni, il dit, il pas pleurer. dice non piangere, Il dit, il pas pleurer. non piangere. Maintenant, Ma adesso une personne, qualcuno, le lion de la tribu de Judas, il leone della tribù di Giuda, le rejeton de David, c'est Jésus. è Gesù Cristo. Il dit, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu Il leone della tribù di Giuda, il pour radice di ouvrir Davide, le livre. C'est Jésus è Gesù fin vaincre che ha vinto toute la clé, ogni chiave, la mort, la morte, l'abîme, en bas la terre, sotto la terra, l'eau la terre, sulla terra, dans le ciel. nel cielo. Jésus fin bizarre la guerre, Gesù ha dovuto combattere, fin bizarre triompher, ha dovuto fin trionfare, bizarre souffrir ha dovuto soffrire pour être capable d'ouvrir sa livre là. per aprire questo libro. C'est Jésus. Solo Gesù Fin être digne pour ouvrir. che era degno per aprire questo libro. Et nous trouve dans verset 6, il dit, apôtre Jean peut trouver au milieu des trônes et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Un agnello, Un agneau, c'est Jésus è Gesù Cristo, qui est immolé, che è stato immolato, qui est souffert, che ha sofferto, qui est blessé, che è ferito, qui est pleuré, qui est fouetté, che è stato frustato, qui est outragé, maltrattato, est crassé sur lui. sputato addosso. Un agneau È un agnello au milieu de tout. in mezzo a tutti quanti. Il dit, verset 7, E verso 7 dice: il vint, il vini, il approché. egli venne Il approche avec sa trône là, Si avvicina a questo trono. sa trône glorieux là. su questo trono che Il approche glorioso, là-bas si avvicina lì et lui, de la main, il approche que sa trône là, il prend sa livre là, è avvicinato, ha preso questo libro dans la main sa personne qui tu nella persises dans mano sa di questa trône persona blanc che là. sedeva su questo trono bianco. Il prend sa livre là. Ha preso questo libro. Il dit, quand Jésus vient prendre sa livre là, Quando Gesù ha preso questo libro, sa 4 êtres vivants là. questo 4 esseri viventi, Que Jésus peut jouer sur le globe de la terre. guarda Gesù sta giocando sul globo sulla terra. La Bible écrit ça. La Bibbia c'è scritto On peut rappeler en questo. mémoire qui côté mais me connaît. Non mi ricordo dove che ha detto Jésus, tu questo. peux jouer sur la globe de la terre. Gesù giocava sul globo della terra. Quella immagine, quella di prima, favore prima. Il dit à nous, quand Jésus il prend sa livre là, Quando Gesù ha preso questo libro, chaque pas qui est arrivé, ogni passo che faceva il est bien prudent. è molto Il prudente, n'est pas désordre.
non è Il n'est pas disordinato, comment on vit de faire. non è come voglio fare. Il est bien prudent et il est bien en ordre. È molto prudente, è molto in Et ordine. quand Jésus prend sa livre là, Quando Gesù ha preso questo libro, sa 4 êtres vivants là, questi 4 esseri viventi, et que sa 24 vieillards là, e compreso questi 24 viventi, se prosternent devant l'agneau de Dieu. loro C'est si prosternano Jésus. davanti a Gesù Cristo, Li l'agnello di honte, Dio. li est la honte ça pour un frère pour à genoux devant Jésus. Non è una vergogna per i fratelli che si avvicinano Il e est si la honte ça pour inginocchia. une sœur pour prosterner devant Jésus. È una vergogna che sorella si inginocchia davanti al Quand nous Signore. on prend qui bon homme aussi capable en genoux dans la présence de Dieu. Dove che abbiamo imparato che anche gli uomini possono inginocchiare davanti alla presenza di Dio. Dans la Bible, il écrit, Nella Bibbia c'è scritto: mon frère pas besoin honter pour à genoux. i fratelli non dovete vergognarvi per Mon sœur pas inginocchiare. honter pour à genoux. Le sorelle non dovete vergognarvi per Dans le inginocchiare. ciel, Nel dans le cielo, ciel. Si nous pas pouvons faire ici, se noi non vogliamo fare qua, dans le ciel nous pouvons bien le faire. nel cielo, Si ça bonne personne qui est dans l'eau, se queste persone che loro hanno oro, l'eau los autres la tête, oro sulla loro je testa, peux bien prosterner loro devono prostarsi devant davanti, l'agneau de Dieu. davanti all'agnello di Dio. Nous qui nous étions, Noi chi siamo? nous la poussière, Noi siamo poveri. nous pas non rien. Noi non siamo niente. Bien on prend caboser nous dans Dobbiamo l'église. imparare a ginocchiare e spezzare il Bien on ginocchio. prend parce que dans l'église, Dobbiamo Jésus vient imparare nella joindre ce chiesa. peuple. Gesù viene a incontrare il suo popolo. Tu es capable de tua adoration personnelle dans ta case. Tu puoi avere anche la tua adorazione personale a casa tua. Gloire à Dieu, il est bien bon. Gloria a Dio, molto bene. Tu fermes la porte, tu peux prier. Tu chiudi la porta e cominci a Et pregare. toi avec ton bon Dieu. Tu e tuo Dio. Mais quand on a commune Ma quando c'è la comunione, adoration, adorazione, il y a grand quelque chose arrivé. e grandi cose che succede. Grand quelque chose surnaturel arrivé. Grandi cose surnaturali che Quand dans succede. la case, capable pas pour réussir Che arriver. a tua casa non può succedere, Mais dans commune adoration, ma nella comunione e il y a adorazione, grand quelque chose arrivé. grandi cose che Les succedono. dieux, tout ça 24 vieillards là et tout ça 4 êtres vivants là. Questi 24 anziani e 4 esseri viventi, Tous dire, tutti quanti dicono, je prosterne devant Jésus. si prosternano davanti a Gesù. Tous ensemble. Tutti quanti Je insieme. prosterne devant l'agneau. Loro si prosternano davanti Et all'agnello maintenant, chacun dans la main, e ogni di loro mani je un bon instrument. hanno dei strumenti, Je un bon harpe hanno degli archi, et je un coupe l'eau. hanno coppe d'oro. Je tout bon vieillard là, je un coupe l'eau Tutti questi 24 anziani hanno un coppa d'oro dans la main. nelle loro mani Et maintenant, ça va coupe l'eau là, e adesso in questo coppa il d'oro remplit avec quelque chose. e riempiti di una cosa, Pas avec de l'eau, non con l'acqua, pas avec de l'huile, non con l'olio, pas avec parfum, non con profumi, mais il remplit avec parfum ma è riempiti con profumi, qui la prière, mon saint, fait à la terre. che è la preghiera che i fratelli fanno sulla terra. Imagine ça. Immaginatevi, Toi, tu peux prier. tu stai pregando, Personne ne peut payer toi. nessuno ti sta vedendo, Toi-même, tu ne vas pas prendre compte. anche tu non ti prendi in Mais considerazione, il y a une ange venu prendre toute la prière. ma sono gli angeli che vengono, Il y a dans le ciel. vanno nel cielo, Je te prends ça la prière là, je te mets dans une coupe qui est en l'eau. prendi questa preghiera e lo metti in una coppa d'oro. Combien de la prière est précieuse? Quanto tua preghiera è importante? Combien de paroles dire à Dieu est précieux? Quante la parola, tutte le tue parole importanti davanti a Dio? Combien d'actions de grâce est précieux? Quante la tua azione di grazia è molto importante davanti agli occhi di Ton Dio? présence n'est pas précieuse dans La tua l'église. presenza non è preziosa davanti a Dio. Ton parole qui t'ont venu pour dire le Seigneur est précieux. La tua parola che tu hai venuto per dire al Signore è preziosa. Ton reconnaissance que Dieu il fait grand chose pendant une semaine pour toi. La tua Pour dire riconoscenza il est che- précieux. La tua riconoscenza per Dio che Dio ha fatto ogni cosa per te in settimana è quello che è importante. Parce qu'ici, il dit, Perché qui ci dice, il y a un harpe, il y a une coupe l'eau dans la main. c'è gli archi, c'è il coppa d'oro, Ça m'a parfait là, il la prière qui va saint fin faire pendant l'eau la terre. questi profumi sono le preghiere dei santi che hanno fatto sulla terra. Si tu déshonores la prière, Se tu disonora la à partir preghiera, d'aujourd'hui, da commence oggi, à honorer la prière. comincia a onorare la tua preghiera. Quitte la prière quand tu as fini, mon Guarda frère, la mon tua sœur. preghiera, dove va a finire, fratelli e sorelle. Si tu n'as pas fini de prier, Se tu non sai a pregare bene, route une personne qui est capable d'enseigner toi la prière. c'è anche qualcuno che può insegnarti a pregare. Parce que toute la prière, Perché la tua preghiera il peut faire le Seigneur combattre un jour. che farà il Signore per combattere per te un Toute giorno. la prière, La tua preghiera le Seigneur pour prendre. prenderà un Souvent giorno. 11 pour prendre. Gli angeli Il peut prenderanno. verser la prière à l'adversaire. Loro scioglierà questa preghiera sugli avversari. Le Seigneur, il a besoin d'un peuple qui prie.
Il Signore vuole un popolo che prega, Parce que la prière, il y a dans le ciel. perché la tua preghiera va nel cielo. Les ramasser dans une coupe en l'eau. Viene raccolta dentro una coppa d'oro. Si tu es une personne négligente, Se una persona ha negligenza, commence en train de prier. comincia a imparare a pregare. La prière est importante La preghiera è molto importante pour le Seigneur. per il Signore. Et la prière des saints, il dit. È la preghiera dei santi, Et dice. verset 9, il dit, et Le verset toutes 9 ces dice, bonnes personnes-là, Tutte le persone, tu peux chanter e loro cantavano un cantique nouveau. un cantico nuovo. Encore nous trouve l'adoration. Ancora vediamo adorazione. Tu peux chanter un cantique nouveau. Loro cantavano il cantico nuovo. Et tu peux dire, E loro dicevano, tu es digne de prendre le livre tu sei degno per prendere il libro et ouvrir les sceaux, e per aprire i sigilli, car tu as été immolé. perché sei stato immolato, Tu as racheté pour Dieu, perché tu sei stato comprato per Dio, par ton sang, con il tuo sangue, des hommes degli uomini, de toute tribu, tutti i de popoli, toute langue, anche delle nazioni, de delle toute lingue, nation et de tout peuple. e tutte le lingue, Frères et tutte le sœurs, tribù, 24 vieillards, 24 anziani, 4 êtres vivants. 4 esseri viventi. Mais dis à Jésus, Sta dicendo a Gesù, tu digne tu sei degno pour recevoir, per tu ricevere, digne tu sei parce degno qu'il donne mort perché sei morto pour l'humanité, per l'umanità, pour une personne, pour toute nation. per tutte le nazioni. Tu digne, Sei degno, tu digne. tu sei degno. Combien nous besoin dire nous? Quante noi dobbiamo dire? Nous besoin timides, Noi dobbiamo essere timidi? nous besoin la crête, Dobbiamo avere timore? nous besoin peur. Dobbiamo avere paura? Shane peut dire non. Scienza dice no. Bravo Shane. Semaine prochaine, Shane Bravo. pour rendre grâce à Dieu. Settimana prossima ci ringraziare il Shane pour Signore. donner la gloire au bon Dieu. Scendere alla gloria a Dio. Parce que ça qui te peut dire Dieu, Perché tu stai dicendo a Dio, et il y a quelqu'un qui peut ramasser ça dans le ciel. c'è qualcuno che sta raccogliendo queste Il peut mettre ça cose. dans yes, non, aussi pour rendre grâce, pas contre Ti sta mettendo dentro una coppa d'oro. Il peut mettre ça dans une coupe l'eau. Ti sta mettendo dentro una coppa d'oro. De la prière, ça. La tua preghiera è questo. La Bible dit nous Jésus, La Bibbia dice Gesù fin souffert. ha sofferto. Les fins souffert. Ha sofferto. Là, il est capable. E poi dopo Gain droit. ha potuto avere Pour diritto ouvrir per aprire ça livre-là. questo Et libro. dans ça livre-là, In questo libro, si ton nom pas écrit, se tuo nome non è si scritto, mon nom pas se écrit, il mio nome non è stato scritto, plus grande tristesse, più grande tristezza, plus grand sagret. più grande tristezza, Tu peux rier yesna. tu sta ridendo io sta. Gloire à Dieu, bien bon. Tu Gloria a peux Dio sta. comprendre mon Ci sa prédication. comprendere la mia predicazione. Dans ce livre-là, si nous n'avons pas fini d'écrire, In frère et questo sœur, libro, se non sta scritto il suo nome, l'homme dit sang pour couler. lacrime di sangue scioglierà. Sans Scenderà. sacrifice, Senza sacrificio, sans douleur, senza dolore, sans souffrance. senza sofferenza. La vie d'Ose, et la vie des grands messieurs. Ah, grande Signore, Pas pour capable, amène-toi là-bas. non ti può portare lì. Jésus, il souffert. Gesù ha sofferto. Jésus, il maltraité. Gesù è stato maltrattato. Jésus, il outragé. Gesù è stato maltrattato. Là, il dit pour ouvrir sa livre. Allora è stato degno per aprire questo Pour ton libro. nom, il écrit dans sa livre là. Che tuo nome sia scritto nel Puis il y suo a beaucoup de libro. douleur, Devi avere tanti dolori, beaucoup de souffrance, tante sofferenze, beaucoup outrage. tanti maltrattamenti. Du monde pour pique toi, pour blesse toi. Tante persone ti pungerà. Accepter la cause Jésus. Accetta perché Du monde Dio, pour cause perché mal, Gesù menti Cristo. toi. Tante persone, fate testimonianze Accepter di la cause te. Jésus. Accettala perché Gesù Pas rendre compte. non rende conto. Laisse le Seigneur faire ce compte. Lasciate che il Signore fa il suo conto Afin que ton nom lui écrit dans sa livre. affinché il tuo nome sia scritto. Il y a une grande nation. Sarà una grande nazione. Toute nation. Ogni nazione, Toute tribu. ogni tribù. Jésus qui finit racheté par son sang. Gesù è stato raccolto, comprato con il suo Il finit sangue. faire un royaume de sacrificateurs. Ha fatto un regno di sacrificatore. Et nous trouvons en bas, Vediamo sotto, il dit, et verset 13, verso 13. il dit toute créature Ogni creatura qui est dans le ciel, che è nel cielo, qui est la terre, che è sulla terra, qui est en bas la terre, che è sotto la terra, qui est la mer, che è nel mare, et qui ben être qui nous capable de trouver. che esseri che noi possiamo vedere. Apôtre Jean fin tan ban la dire. Apostolo Giovanni ha sentito loro. Ban la dire Loro hanno detto, à celui qui est assis sur le trône colui che si siede sul trono et à l'agneau, e all'agnello soit louange, sia soit benedizione, l'honneur, l'onore, soit la gloire, sarà la gloria la force La forza au siècle des siècles. dei secoli. Et les 4 êtres vivants, E 4 esseri viventi, je confirme, je dis Amen. loro dicevano Amen. Amen veut dire mot d'accord. Amen, sono d'accordo. Frères et sœurs, nous sommes un peuple vivant, Fratelli e sorelle, siamo un popolo un vivente, peuple bouillant, un popolo un peuple bollente. la guerre pour rendre grâce bon Dieu.
Un popolo deve litigare per ringraziare il Signore. Frère, assez rendre grâce ou maintenant Fratelli e moi sorelle, pour rendre grâce. smetti di ringraziare, adesso tocca a me Parce que adesso. mon bon Dieu il fait grand chose pour Perché il moi. mio Dio ha fatto grandi cose per me. Moi la prière il pas la terre. La mia preghiera non è sulla Moi la terra. prière non quelqu'un peut La ramasser mia dans le preghiera c'è ciel. qualcuno che sta raccogliendo sul cielo. Pas quelque chose pour empêcher moi de venir dans l'église pour prier. Nessuno mi impedirà per venire in chiesa per Parce que moi pregare. non quelqu'un qui peut ramasser moi la Perché prière c'è dans le qualcuno che sta ciel. raccogliendo la mia preghiera, il mio Personne n'a pas pour cofadoro. honter, personne pour moi adorer mon Nessuno bon mi Dieu. vergogna per adorare il Signore. Tout seul, moi peux danser, Solo che sto ballando, pas faire non rien. fa niente. Parce que moi Jésus est content. Perché il mio Gesù Viens là pour piace. plaire à mon Jésus. Sono venuto per compiacere il mio Gesù Papa viens là Cristo. pour guetter mon procès. Non sono venuto per vedere il mio prossimo. Tout ce qui nous finit apprendre maintenant, Tutte le cose che noi abbiamo imparato, nous trouvons-les dans le ciel. noi vediamo che nel cielo. Un jour, vous pouvez le vivre ça. Un giorno andate a vivere queste Besoin d'un cose. sacrifice pour rentrer dans sa Ci place. deve là. essere sacrificio per entrare in questo posto. Besoin d'un l'autre, besoin d'une Ci discipline. deve essere ordine e discipline. Comment 24 vieillards qui Come assisés. 24 anziani sono seduti. Quand tu tonnes la voix, Con loro hanno sentito la là, voce là, là, tu fais un autre service. e poi loro hanno fatto lo servizio. Nous besoin apprendre sur la terre. Dobbiamo imparare anche sulla terra. Commence à adorer Dieu. Cominciare ad adorare Dio. Commence à prendre à genoux dans la Cominciare a présence de imparare a Dieu. ginocchiare nella presenza di Dio. Commence à dire à Dieu, toi, tu es mon créateur, toi, tu es mon appui, toi, tu Cominciare es a la dire che force. Dio, tu sei il mio creatore, tu sei il mio appoggio, C'est tu toi sei qui la mia peux nourrir forza, moi, tu toi mi qui stai peux dando un grandir moi. nutrimento, tu mi stai ingrandendo. Moi, mon nom rien. Io sono niente. Ton projet dans mon la vie qui est grand. Il tuo progetto nella mia vita che è grande. Toi qui peux changer moi. Tu che mi stai cambiando. Toi qui peux nourrir moi. Tu che mi stai nutrendo. Toi qui peux donner moi. Tu che mi stai dando le cose. Là, nous commençons à cause un langage de Jésus. Allora lì che stiamo parlando il linguaggio di Gesù Cristo. Pour nous, la force, frère et sœur, nous pas parler beaucoup loin. Con la sua forza, fratelli e sorelle, non andiamo lontano. Pour nous, dessin, pour nous, projet, Con il nostro disegno, con il nostro progetto, nous pas parler beaucoup loin. non andremo molto lontano. Jésus, il sacrifié. Gesù ha Il sacrificato, payait un grand prix. ha pagato un grande Il prezzo. dit, autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes la lumière. Ma prima voi eravate tenebre, adesso siete luce. Matthieu chapitre 5, Matteo capitolo 5, versets 13 et 14. verso 13, Il dit, 14. vous êtes le sel de la terre. Dice voi siete il sale della terra. Si vous connaissez bonne personne, Se voi sapete le persone, si conoscete vous le persone, fréquentez bonne camarade, si vous fréquentez frequentate bonne degli amici, famille, delle famiglie, je peux pas réciter donner sa bonne famille là, sa bonne camarade là, dis-le dans la vie. voi non riuscite a dire questo pour vivre. sale a delle persone che voi conoscete, amici, parenti, To dis-le peut fondre. il tuo sale comincia a To sciogliere, dis-le peut une fade. il tuo sale comincia a diventare, To non bien avere vivre ça gusto. dis-le là capable de donner l'autre ban du monde goût. Tu devi essere questo sale per dare gusto alle Per persone, vivre. per vivere. Si un mariage peut le détruire. Se un matrimonio che sta spezzando, Si toi tu es un camarade pour sa personne là, tu sei un amico per questa persona, mais tu dis-le dans ce mariage. metti il tuo sale in questo matrimonio. Si tu perds une place, une madame pas réussir des enfants. Tu se vai in un posto che una Pena donna- goût, un pena goût pour bambino vivre. non c'è, Viens ça dis-le là, mettre goût dans toute la vie. non c'è voglia per vivere, metti questo sale dentro loro. La Bible dit nous un dis-le. La Bibbia dice noi siamo sei sali. Si nous pas pour faire gain goût dans la vie, Se noi non donner un vogliamo goût vedere- dans nos prochains sur la vie. Un jour, ça dit là, nous pouvons éter quand l'année est tombée, comment ça va dire là quand nous étions, du monde besoin mort dans ça dit là, et a deux qualités dit un dit mais dans carré, gain goût, C'è un sale che mette un sale per avere gusto, et l'autre dit qui était dans le chemin quand l'année est tombée, du monde crasé mort là. c'è un, Pas altro aucune sale, valeur. c'è un altro sale che buttiamo giù a strada quando nevica per Tuo sciogliere, sale per il a un grand calpestare. valeur. Il tuo sale ha un grande valore. Pense ça, tu dis il a un grand valeur. Pensate a questo, il tuo sale ha un grande Matthieu valore. chapitre 5 verset 13, ouvrez lien écoute nous lire. Matteo 5, versetto Mon papa 13. a inventé qui dit nous un dit Non sto inventando che noi siamo dei sali. La Bible dit nous un dit Noi siamo dei sali. Matthieu chapitre 5 verset 13. Matteo 5, versetto 5. Nous un dit Matteo 5, Nous 13. faisons un goût saveur. Noi dobbiamo dare gusto. Il dit voi siete il sale della terra. Voi siete il sale della terra. Ma se il sale diventa insipido, Sì, insipido. con che cosa gli si renderà il sapore? Avec chi sa fare un gu? Si tu donnes la casa, Se tu sei dentro una si tu donnes une casa, famille, se sei dentro una famiglia, si tu donnes un voisin, sei dentro una casa di con ton vicino, patron, con il datore di tu lavoro, papa donne goût, non sai dare un gusto, tu dis il peut venir fade. il tuo sale sta venendo insipido. Tu papa réciter si tu es une personne qui a un problème, Non riesci a togliere le persone che hanno problemi. tu dis il peut venir fade. Il tuo sale comincia a E diventare insipido. gli dice, verset 14 dice, voi Verso siete la 14 luce. dice,
Voi siete la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. Moi, mon pas la lumière pour Silas, moi. Io non sono una luce di Silas. Ni Silas è la lumière pour moi. Neanche Silas è una luce per me. Moi, moi, la lumière pour une personne Io inconvertie. sono una luce per le persone che non sono Lily est la convertite. lumière pour une personne qui est convertie, qui li Io sono fréquente. delle persone, E che una non luce per frequenti. le persone che non sono Si tu convertite. fréquentes une personne Se tu inconvertie, stai frequentando le persone che non sono ancora convertite, transmette la lumière qui est dans toi, dans eux. trasmetti questa luce che è dentro di te. Bah là, pas pour dire te donner. Toi, Loro tu non- connais, tu besoin donner. Loro non ti chiederanno, ma tu devi dare. Si tu la lumière, papi, illumine une personne autour Se de la tua toi, luce non riesce a illuminare le persone intorno a te, ton voltage peut commencer à diminuer. il tuo voltaggio comincia a spegnersi, Tu comincia peux a pas rester diminuire. converti à une Non personne. riesci a convincere qualcuno. Rentre dans toi. Entra dentro di Rentre te. de la lumière à côté. Cerca la tua luce dov'è. Che te dissel de qu'il Guarda il tuo saveur sale était. dov'è. Dis le Seigneur, met de goût. Dice il Signore, metti il Dis le gusto. Seigneur, règle le voltage. Dice il Signore, alza il tuo Et voltaggio. là, tu peux trouver Allora sì che tu vedrai qui le Seigneur est capable de faire. che il Signore può fare per te. Amen. Amen. Vous êtes la lumière, vous êtes un dissel qui Dieu vient de mettre dans la Voi terre. siete una luce, siete un sale che Dio ha messo sulla Prends ça en terra. considération. Prende questo in Un jour, nous considerazione. parlons d'un trône. Un giorno andiamo nel trono, Dans le trône de Dieu. nel trono di Dio. Là-bas, Jésus pour donner une position. È lì che Dio ci dà una posizione. Get sa position qui est là, get Guardate questa position. posizione. Get position. Guardate quante posizioni ci sono. Pas venir dire qui fait Monsieur X de premier rang, Non venite a dire che il Signore X è in prima fila. Monsieur Z lit pas derrière. Fratello Z è dietro. Parce que Monsieur X, il fait sacrifice. Perché fratello X ha fatto sacrificio. Il y a un rang, frères et sœurs. Il y a un rang. Ci sono tanti À vous, stadi. à vous les choix. A voi la scelta. Personne n'est pas capable de coquer ta place. Nessuno può rubare il tuo posto. Juste toi, tu es capable de changer ta place. Solo tu che puoi cambiare il tuo posto. Plus tu adores Dieu, Più adora il Signore, plus tu fléchis à toi, tu dépouilles toi devant Dieu, più ti spogli davanti a Dio, plus tu rends les vignes prêts. Tu viens de la première position. tu diventi primo, Parce più, que dans la più première avanti. position, tu ne vas pas faire aucun des autres. Prima posizione tu non puoi fare disturbare Ni dans la nessuno. deuxième, ni dans la troisième. Neanche il secondo, neanche il Parce terzo. qu'il y a un autre code bon Perché c'è Dieu. un ordine davanti a Dio. Il y a un livre sur la main. C'è un libro nelle sue mani. Il y a un autre nom fini écrit là-dedans. Il vostro nome è stato scritto dentro. Gagne la crainte. Avete paura, avete Moi, timore. mon but, Il mio obiettivo? pas faire autres peur, Per non avere paura. mais faire autres gagner la crainte de Per non Dieu. farvi avere paura, ma farvi Un il jour, timore nous di allons Dio. dans le ciel. Un giorno andiamo nel cielo Nous n'avons pour écrire. e il nostro nome Tiens le sarà temps de scritto. prier. Tiens le temps de prier. Cercate il tempo per pregare. Toute la prière est importante. La vostra preghiera è molto importante. Amen. 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 Nous mettons debout un moment. Ci mettiamo in piedi adesso.